نبات ميديا. نبات ميديا. نبات ميديا. نبات ميديا. نبات ميديا. Look around to see if Marit's coming to the front. He is. He moves. He won in Palma at the weekend on Sunday. You can see 3 riders going there for Uno X. It looks like it's young Lurland who's at the back of their train right now. Just over 400 metres to go here. The sprint is about to be launched. It's Marit trying to follow, and he's found the wheel of Girmay, but it's Turner who's trying to take a long one for the Ineos Grenadiers. Biniam through the centre now. Biniam is there. NSN's Biniam hits the front. Is it going to be a dream start for him? It's Biniam all the way. Marit's there as well. Binny, Marit, Binny, and Biniam is right back. First day, first win. It's a dream for NSN. Biniam Girmay just about holding on. As a bunch they come to congratulate him. The big winter signing. The big move for the new team. أنا زرعه قفي يلا زرعه قفي أزقنا نجزع مزع هيراخ نديم حد براتوخا جزا هذا الحلو حجوخان سخا سلامها يلم طمينا نيرو بشكتيبنا حد زدلي سكات لا يبنا ما راح تبقوا كعرفوا كم زي من قبرنا قنيم نيرو كعمصو وي خقفعو منامن بعيني سير أخوني مالتي ኤርትራ ወታደር ላይ ግን በእውነቴን ነው የምለው ሰው መቅተል የለም ሲመጡም ገዛችን አይዟችሁ كمناتي يقاطمنن زيرا خخا ريختلون انتري انت يصقمني وزي انا صاغيركم تزررون لهم حقي وازيان زيان بصيحه نيرا مرحتي كونن بر بتارا مال صقم يبلين انا سلازي راهو كين اي راهون انا بعيني راهو يبلي نعنا زوردنا قفعي بنا نمشي معنا خبع علي منم زصحنا ነገር يبلين توقع سبن توقعنا يبلكاني أبسمرا نايكل تمعلتي نشرح قعزو كبر طقلاي مستر حظ زمرحو بدون وصيتاو زخونه ميت غيرو تمليسلو توانا علامه نايت قعزو بمسرتو حبيرنا كلتيهم هاجرات حبيرهم كسرحوهم زغبوهم ناي سلام ناي لمعات صراحوتي انتي كون اللوم ابي دهينا حبيرنا هنصرح نخيل مثلا كعنا مسرت المعات متأسسارات ناي منقدي ناي مبراهتي ناي تيليكوم صراحوتي ناي قدوات صراحوتي إريجيشن حاويسكا حبيرنا هنلم علم ونصرح لهم نخيل يرياتات فلينا لنا أبزون كم يكن صرح حمزة لنا تسمعينا لنا كاوزو بتوسخي ك مثلا ناي طفات حيلي ناي تبلف ناي طفات حيلي أب مكلاكا سراويتنا كحدث مسفصمه نعو تقتلوا زتقايد ناي حق مخبار اوبريشن تناي طفات حيلي بتدغاغامي ناوس مرا روكيتنا توكسه نتنا إرترا سراويت بجدي ناب نوعلو نمكلخال قبل ناب تግራይ بوردر حليفو اتي سلازي حزي بوانانت تجديد زاتو እንኳን ተሆነ تناي بوردر حليفو زلو كابتات ملو بملو بفدر مكلاكيا سراويت كتحز نسون تناي إرترا سراويت كعا نافت زنورو بوردر كملس تسمع معنا لنا زي سمع زي وصيتاو خون زي سمع زي زلاق سلامه بتግራይ نا هاجرنا خرغاغص زخيل بمسرته حزب تግራይ አጎኒ ናይ መከላከያ ሰራዊት ኮይኑ ሓዊሩ ንሰላሙ ተተቃሊሱ ሓዊሩ ተሰሪሑ ጥራይ ዝኸውን ተመሊሱ ከይባላሸ ዝንገብሮ ዘለና ስምምዕ ውጽኢታው ክኸውን አጎኒ መከላከያ ሰራዊትን አጎኒ ፌደራል መንግስትን ኮይኑ ንኽሰርሕ በዝጋጣሚ ጻውዒተይ يقرب بتوسخي حزب حزب ግንኙነት አመንጎ ክልቲኦም ዘለው ህዝብታት ኣሕዋት ህዝብታት ክህል ዝግበኦ ርክብ አቂድና ክንሰርሕ ከም ዘለና ተመኻኺርና ክንሰርሕ ከም ዘለና ከነጀምሮ ከም ዘለና እውን ተረዳዲና ኣለና ኣብዙውን ኣብ ጎንና ኮይኑ ህዝብ ንህዝብ ርክብ ሰላማዊ ዘተ ሰላማዊ ናይ ንግዲ ልውውጥ ክጅመር ክንገብር ተስማሚዕና ኣለና ሞ ኣብ ጎንና ኮይኑ ናብ ስራሕ ንኽኣቲ በዝጋጣሚ ጻውዒተይ ብድጋሚ ክቐርብ ይደሊ ይቀነየለይ እዚህ ውስጥ ብዙ ጉዳይ ተነስቷል። ለምሳሌ የኛንና የኤርትራን ጉዳይ ላንሳ።
አንዳንድ ሰዎች በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ችግር የተፈጠረው የኢትዮጵያ መንግስት የቀይ ባህር ጥያቄ ስላነሳ ነው ብለው ይላሉ፣ ያስባሉ፣ ይተነትናሉ። ግን አይደለም። ይሄ ጸብ ተፋፍሞ ሄዶ የፕሪቶሪያ ስምምነት ሲፈረም እንዴት ቲፒኤልኤፍ ሳይጠፋ እንዴት ትግራይ ሳይወድም ፊርማ ይደረጋል በሚል ነው የመጨረሻ ጫፍ የደረሰው ጸቡ። ከዚህ ኃይል ጋር ነው እንግዲህ አንዳንድ ቲፒኤልኤፍ ሰዎች ሆነው ኢትዮጵያን ለማፍረስ እንስራ ያሉት። የትግራይ ህዝብን የሚጎዳና የሚጠቅም ነገር ይሄ መንግስት ነው የሰራው ወይስ ቲፒኤልኤፍ? ሁሉም ቲፒኤልኤፍ I wish there was a representative from the Ethiopian government here to address this issue because I have no intention of interfering in this matter in spite of the disinformation campaign going on, trying to disrupt the process of peace in Ethiopia and trying to create a conflict between Eritrea and Ethiopia, which has been the norm for those who come to promote their agendas in the region. We say enough is enough. Ethiopia will have to enjoy peace. The people in Ethiopia will have to enjoy peace. What happened in Pretoria and Nairobi is a continuation of the aspiration and wish of the peoples in Ethiopia and everywhere in the region. And Eritrea has no agenda, no plan of getting involved in this matter without the permission of the sovereign Ethiopian government. You talk about the withdrawal or no withdrawal. We've said this is nonsense. Don't provoke us to come to a misunderstanding on why are you bothered about Eritrean troops who are there or not there, come out and not come out. Let's assume that the peace process in Ethiopia is going without any obstacles. We would like to see the agreement signed in Pretoria or Nairobi implemented on the ground so that we can secure peace and stability in Ethiopia for the benefit. ዘንድሮ ከኤርትራ ጋር ታርቀን ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል። መታረቃችን የግለሰቦች አለመሆኑን መታረቃችን የህዝቦች መሆኑን ከኤርትራ መንግስት በላይ የኤርትራ ህዝብ በተግባር አሳይቶናል። ለሁሉም ጊዜ ያለው በራማ ግንባር በባድሜ ግንባር ኤርትራ ላይ ውጊያ መክፈት የኤርትራ ሰራዊት በጣም የሰለጠነ ጠንካራ አሁን ደግሞ እድሜ ለሶቪየት ዩኒየን የፈለገውን መሳሪያ እንደሰጠችው ነው የምሰማው። ይሄንን ታጥቆ እሱን መንካት ማለት ሱሳይድ ነው፣ ገመጥፋት ነው። አንድ በል ነባት ሚዲያ